ओम शांति 27 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा तुमे माने मास्टर ज्ञानर सागर होइछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सेथिपाई तुमे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ अट। ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा तुमे माने मास्टर ज्ञानर सागर होइछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सेथिपाई तुमे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ अट। बाबा आम संतान मानकु संगम जुगरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाई मास्टर ज्ञानर सागर करिसेंती एवं ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ करिसेंती। आमे तिनी काल को जानिछंती एवं तिनी लोकर ज्ञानता मध्य। प्रश्न सारा विश्वर आत्मिक सेवा तुम मानक व्यतीत आउ केही करि परिबे नाही काहिंकी? सारा विश्वर आत्मिक सेवा तुम मानक व्यतीत आउ केही करि परिबे नाही काहिंकी? उत्तर कारण तुमको ही परमात्मा शिव बाबांकर शक्ति मिली। प्रथमे तुम आत्मा मानकु सुप्रीम रूह अर्थात परमात्मा द्वारा ज्ञानर इंजेक्शन दिया जाउछि, जहा द्वारा तुमे पांच विकार उपरे निजे मध्य विजय प्राप्त करुछ एवं अन्य मानकु मध्य कराउछ। एही भली सेवा आउ केही करि परिबे नाही। कल्प कल्प तुमे माने ही एही भली आत्मिक सेवा करुछ। ओम शांति। तुम मानकु सर्वदा बाबांक स्मृति रे ही बसिबाकु हेबो, अन्य कौनसी देहधारी स्मृति रे नुहे। जेउ माने नुआ नुआ आसुछंती से माने तो बाबा को ही जानी नाहंती। वास्तव रे तांकर नाम तो बहुत सहज अटे, शिव बाबा। संतान माने निजर पिता को जानी नाहंती, यह केते आश्चर्यर कथा। शिव बाबा तो सर्वोच्च एवं समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। तांको समस्त पतित मानकर पावन करता, समस्तंकर दुख हर्ता मध्य कहउछंती। किंतु सीए किए एक कथा केवल तुमे विकेंक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती। तुमे माने तांकर नाती नातुणी, तेणु निश्चित भावरे निजर पिता एवं तांकर रचनार आदि मध्य अंतकु तो जानिथिबो। एबे बाबांक द्वारा पिला माने सबु किछि जानी जाउछंती। एहा तो पतित दुनिया अटे। समस्त कलिजुगी पतित मानकु सत्यजुगी पवित्र किपरि करुछंती ताहा तो केवल विके मानक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती। एकमात्र बाबा ही कलिजुगर दुर्गति मुक्त करी सत्यजुगी सद्गति को प्राप्त कराई थांती। शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन होई थाए। तेबे सी निश्चित भावरे भारत को आसी थांती, किंतु आसी कौन देउछंती ताहा भारतवासी जानी नाहंती। प्रति वर्ष शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही, सेथिपाई बाबा को जानी नाहंती। गीत नयनहीन को राह देखाओ प्रभुजी। आमे सबु नयनहीन। यह मनुष्य मानक द्वारा रचित कविता बा गीत अटे। एही स्थूल नयनंत समस्तंकर अछि, किंतु निजको नयनहीन बोली काहिंकी कहउछंती? से कथा बाबा बुझाउछंती। तुमर ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही, तेबे निजर पितांकु न जानिबा ही अज्ञानता अटे। बाबांकु बाबांक द्वारा जानिबा ही हेउछि ज्ञान। बाबांक द्वारा जानिबा ही हेउछि ज्ञान। बाबा एबे तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछंती, जहा द्वारा तुमे संपूर्ण रचनार आदि मध्य अंतकु जानी जाउछ। ज्ञान सागरंकर संतान मास्टर ज्ञानर सागर होई जाउछ। तृतीय नेत्र मिलिबा अर्थ ही
त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ होइजिबा। भारतवासी एक कथा जानी नाहंती जे एही लक्ष्मी नारायण जी कि सत्य जुगर मालिक थिले एमानकु एही वर्षा किपरि मिलिला, सेमाने एही सृष्टि को केबे आसीथिले, पुणी कुआड़े गले, किपरि राज्य नेले, किछि भी जानी नाहंती। एही देवता माने तो पावन अटंती ना, तेबे सेमानकु पावन तो निश्चित बाबा ही करिथिबे। तुम भारतवासी मानकु बाबा ही आसी बुझाउछंती, जेउ माने कि देवी देवता मानकु एवं शिवंकु मानुछंती। शिवंकर जन्म मध्य भारत रे ही होइथिला। भगवान तो सर्वोच्च, शिव जयंती मध्य एही ठारे पालन करुछंती। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा एवं सरस्वतींकर जन्म मध्य एही ठारे ही हेउछि। लक्ष्मी नारायणकर जन्म मध्य एही ठारे ही होई थाए। सेई माने ही राधा कृष्ण अटंती। एक कथा मध्य भारतवासी जानी नाहंती। कहुछंती, हे पतित पावन आस, तेबे निश्चित समस्ते पतित। साधु संत ऋषि मुनि आदि समस्ते डाकुछंती आमको पावन करिबा पाई आस। अन्य पटे पुणी पाप धोइबा पाई कुंभ मेला आदि को जाउछंती। भाबुछंती गंगा हेउछि पतित पावनी। जदि डाकुछंती हे पतित पावन आस, तेबे मनुष्य किपरि काहाकु पावन करि परिबो? तेबे बाबा बुझाउछंती, तुमे प्रथमे देवी देवता धर्मर थिल, सेतेबेले समस्ते पावन थिल, एबे पतित होई जाइछ। ए कथा मध्य कहुछंती जे रास्ता देखाओ प्रभु। तेबे केउ रास्ता? कहुछंती बाबा, आमको जीवन मुक्तिर रास्ता देखाओ। आम भितरे पांच विकार भरी रहिछि। बाबा, आमे जेते बेले सबु स्वर्गरे थिलु सेतेबेले निर्विकारी थिलु, एबे विकारी पतित होई जाइछु। एहार किछि रहस्य तो सुनाओ। एहा कौनसी मन गढ़ा कहानी नुहे, बाबा बुझाउछंती। एहा ही श्रीमद भगवत गीता अथवा परमात्मा का द्वारा सुना जाइथिबा गीता अटे। निराकार भगवान ही पतित मानकु पावन करि थांती, तेणु मनुष्य को भगवान कुहा जाई परिबो नाही। बाबा कहुछंती, एते बड़ बड़ गुरु माने थाई मध्य भारत एबे पतित कौड़ी भली काहींकी होई जाइछि? एहा कालीर कथा, जेबे कि भारत स्वर्ग थिला। बाबा ही भारत को स्वर्गर उपहार देइथिले। पतित भारतवासी मानकु आसी राजयोगर शिक्षा देई पवित्र करिथिले। पुणी बाबा एबे पिला मानक पाखकु सेवाधारी होई आसीछंती। बाबा हेले आत्मिक सेवाधारी, बाकी सबु मनुष्य मात्र के हेले शारीरिक सेवाधारी। सन्यासी माने मध्य शारीरिक सेवाधारी अटंती। सेमाने पुस्तक शास्त्र आदि सुनाई थांती। बाबा कहुछंती, मो निराकार साकार साधारण वृद्ध शरीर रे प्रवेश करी पिला मानकु बुझाउछे। हे भारतवासी पिला माने, देख आत्मार पिता आत्मा मानकु ही आसी बुझाउछंती। ब्रह्मा शुणाउ नाहंती, किंतु निराकार पिता एही शरीरर आधार नेउछंती। शिवंकर तो निजर शरीर नाही, शालग्राम आत्मा मानकर तो निजर शरीर अछि, जेउ माने कि पुनर्जन्म रे आसी आसी पतित होई जाउछंती। एबे तो सारा दुनिया पतित, एठारे तो केही जणे भी पवित्र नाहंती। तुमे माने सत्व प्रधान थिल, पुणी विकारर खाद मिसिबा कारणरु सत्व अवस्थारु रजो पुणी तमको आसीछ। एबे भारतवासींक निकटरे शिव बाबा आसी शरीर धारण करुछंती, जहांकु भागीरथ मध्य कहुछंती। मंदिर रे शंकरंकर चित्र देखाइछंती, कारण सेमाने शिव शंकरंकु एक बोली भाबिछंती। एक कथा बुझी नाहंती जे शिव तो निराकार एवं शंकर आकारी अटंती।
ତେବେ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଏକାଠି କିପରି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବୃଷଭ ବଳଦ ଉପରେ ଆରୋହଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଶିବ ନା ଶଙ୍କର? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବୃଷଭ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଶିବ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କର ରୁହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ? 84 ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଭାରତ ଯିଏକି ଅମର ଲୋକ ପାବନ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ନା? ରୁଦ୍ରମାଳା ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ରୁଦ୍ରମାଳା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଗଳାର ହାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ଦୁନିଆର ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ବା କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ନେଉଛ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ବାକି ସଭିଏଁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲା କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳ ଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶିବଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତା ମାନେ ତ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତା, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିଥିଲ। ଦୁନିଆର ସମାଜସେବୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ସେବା। ପରମ ପିତା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ମା ବାପା କରିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ପାଇଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ବର୍ଷା ନେଉଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅସୁର ଆଦି କେହି ନଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆସି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେଉଛ। ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କିପରି ପାଠ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଭକ୍ତିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି।
କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀର ପ୍ରଗଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାର କଥାକୁ ଜାଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା 4ଟି। ପ୍ରଥମ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୀତା। ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସୁଖର ସାଗର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ, ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତେବେ ଏହା ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଲା ନା? ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଦୁଃଖ ଧାମରେ ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଭାରତ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନଥିଲା। ଭାରତ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ଏହା କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ କେହି ନୂଆ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣ ଆସି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ବିନାଶ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ବିନାଶ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ବିନାଶ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ଯଦି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଅନୁରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧାରଣ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ବାଲା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଲାଇଟ୍ର ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ହିଁ ୟାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ,
उमंग उत्साहर डेणा जदि सर्वदा साथी रे रहिथिबो तेबे सबु कार्य सफलता सहजरे मिलिजिब। उमंग उत्साहर डेणा जदि सर्वदा साथी रे रहिथिबो तेबे सबु कार्य सफलता सहजरे मिलिजिब। अव्यक्त इशारा निश्चय मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। जेहेतु बाबा सर्वशक्तिवान अटंती तेणु तांकर हाथ धरिबा बाला मध्य निश्चित पहुंची जिवे एही विश्वास रख। हुए तो निजे दुर्बल भी होई थाई पार किंतु तुमर साथी तो मजबूत अटंती ना सेथिपाई पारी होई जिबा सुनिश्चित अटे। सर्वदा एही स्मृति रे रुह जे मु निश्चय बुद्धि विजयी रत्न अटे। बीती जाइथिबा कथा को बिंदु लगाई आगो को बढ़ी चल। विशेष सूचना आज प्रिय बाप दादांकर अति स्नेही देश विदेशर सर्व ब्राह्मण परिवार जान बा जीवन आम समस्त हृदय राज्य करुथिबा मिठी दादी जानकी जींकर पुण्यतिथि दिवस। दादीजी 104 वर्ष बयस पर्यंत विदेही एवं जीवन मुक्त स्थिति रे रही ज्ञान दान करिबा सहित गुण दान करी पूरा परिवारर अलौकिक पालना करिछंती। तांकर सार गर्भित अनेक ज्ञानर गुह्य रहस्ययुक्त क्लास समस्तंकर मार्गदर्शन करी आसीछि। आज पर्यंत मध्य तांकर छत्र छाया एवं तांको द्वारा मिलिथिबा बहुमूल्य शिक्षा गुड़िक अनेक ब्रह्मा वत्संक कानरे बाजुछि। दादीजी सत्यता एवं सरलतार प्रतिमूर्ति थिले। दादीजींको द्वारा मिलिथिबा अनेक बहुमूल्य शिक्षा भितरु किछि शिक्षा लेखुअछु। समस्तंकु एही शिक्षा गुड़िकु निज जीवन रे धारण करिबाकु हेबो। 1 निजर सूक्ष्म अभिमान को परखी ताकु जेते शीघ्र समाप्त करिबा ही निज उपरे आशीर्वाद करिबा। 2 अधिक भाबिबा कहिबा एवं चिंता करिबा द्वारा शक्ति खर्च होई थाए तेणु नीरवतारे रुह तेबे शक्ति जमा हेबो। 3 कहारी भूल को निज बुद्धि रे रख नहीं। बुद्धि को स्वच्छ रखिले ही शांति रे रही परिबो। 4 बुद्धिमान होई व्यर्थ बा नकारात्मक को नेगेटिव को समाप्त करी दियो तेबे शांति प्रिय होई जिवो। 5 जदि बाबा ठारू पुरस्कार नेबार अछि तेबे नियम अनुसारे चल। टिकिए भी कहा सहित ममत्व रख नहीं। 6 कर्म एवं संबंधर परिचय गुण गुड़िकरू जना पड़ी थाए तेणु कर्म रे आत्मिकता एवं संबंध रे सत्यता रहू। 7 नम्रता एवं सत्यता को निजर साथी करी नियो तेबे प्रत्येक कथा सठिक होई जिवो। 8 स्नेह मागिबा परिवर्ते स्वमान रे रुह एवं समस्तंकु सम्मान दियो तेबे स्नेहर पात्र होई जिवो। 9 जी सत्यवादी स्वच्छवादी एवं सेवाधारी अटंती सी परमात्मांकर प्रिय पात्र अटंती। 10 सेवा करिबा समय डबल लाइट होई रहिबा एहा ही सबुठारु बड़ सेवा। 11 बड़ कथा को छोटा करी दियो तेबे सुली मध्य कंटा होई जिवो। 12 चिंतन साधना रे हस्तक्षेप करी थाए एवं सिमिरण साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त कराई थाए। आम बाबा को जेते स्मरण करिबा सेतिकी सिद्धि प्राप्त करि परिबा। 13 खुशीर खजना जदि सर्वदा कायम रखिबा को चाहुछ तेबे सकारात्मक चिंतनर उपाय शिख। 14 वर्तमानर स्थिति ही अंतिम समय रे काम रे आसीबो सेथिपई निजर स्थिति को निर्माण करिबा उपरे ध्यान दियो। 15 मनोबल एपरी भाव पढ़ाई दियो जहा द्वारा निजे सुरक्षित रहिबा सहित अन्य मानको मध्य सहयोग देई परिबो। 16 अपवित्रतारु मुक्त हेबाकु हेले आंतरिक वैराग्य वृत्ति को धारण कर। अच्छा ओम शांति। मीठा बाबार मीठा ज्ञान सुण रे संगम ब्राह्मण संग दोषरु होई मुक्त। पाठ
ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦିଅ ଚିତ। ମିଠା ବାବାର ମିଠା ଜ୍ଞାନ, ଶୁଣରେ ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ହୋଇ ମୁକ୍ତ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦିଅ ଚିତ। ମାୟାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରମ କର ତୁହି। ଏକାହିଁ ବାବାଙ୍କର ମତ, ମାନିବା ଅଟଇ ଉଚିତ। ମାୟାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରମ କର ତୁହି। ଏକାହିଁ ବାବାଙ୍କର ମତ, ମାନିବା ଅଟଇ ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲେ ଯିଏ, ସର୍ବଦା ଖୁସି ପାଏ ସିଏ। ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଯାଏ, ଓଲଟା କର୍ମ କେବେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲେ ଯିଏ, ସର୍ବଦା ଖୁସି ପାଏ ସିଏ। ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଯାଏ, ଓଲଟା କର୍ମ କେବେ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରହେ ମତି, ବାବାଙ୍କୁ ରଖେ ଯେଣୁ କତି। ଅହଙ୍କାରତା ରହେ ନାହିଁ, କାଠାରୁ ସେବା ଖୋଜେ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରହେ ମତି, ବାବାଙ୍କୁ ରଖେ ଯେଣୁ କତି। ଅହଙ୍କାରତା ରହେ ନାହିଁ, କାଠାରୁ ସେବା ଖୋଜେ ନାହିଁ। ବାବା କହନ୍ତି ହରସରେ, ସ୍ଥିତି ହାଲୁକା ରଖବାରେ। ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନସାର, ଶାନ୍ତି ସକତି ଠୁଳ କର। ବାବା କହନ୍ତି ହରସରେ, ସ୍ଥିତି ହାଲୁକା ରଖବାରେ। ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନସାର, ଶାନ୍ତି ସକତି ଠୁଳ କର। ପ୍ରକାଶ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଣ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି କର ଦାନ। ଏ ଅଟେ ଦୁଃଖର ସଂସାର, ତାଠାରୁ ସଦା ରୁହ ଦୂର। ପ୍ରକାଶ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଣ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି କର ଦାନ। ଏ ଅଟେ ଦୁଃଖର ସଂସାର, ତାଠାରୁ ସଦା ରୁହ ଦୂର। ତେବେଟି ହେବୁ ଦୁଃଖୁ ପାରି, ଏ ଅଟେ ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ। କହନ୍ତି ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖେ, ମାନିଲେ ରହିବଟି ସୁଖେ। ତେବେଟି ହେବୁ ଦୁଃଖୁ ପାରି, ଏ ଅଟେ ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ। କହନ୍ତି ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖେ, ମାନିଲେ ରହିବଟି ସୁଖେ। ମିଠା ବାବାର ମିଠା ଜ୍ଞାନ, ଶୁଣରେ ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ହୋଇ ମୁକ୍ତ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦିଅ ଚିତ।